राजनगर गुप्ती अंचल अभावन घटना गत शुक्रवार दिन जंगल को जाइथिले माँ अंजना मिर्धा एवं 24 वर्ष पुओ जाइथिले कंकड़ा धरने को किंतु आज को 4 दिन हम केवटी निखोज अच्छा कौन पता मिली ना। बर्तमान वन विभाग 10 टीम कर खोजुची किंतु सबुठ बड़ विषय हूँ जो 2 जन जाइथिले अंजना मिर्धा पुओ सहित भौणीर पुओ जी अन्य जन मौसी जी रही पुतुरा जाइथिले जे फेरिकी आछन जगार जे प्रकृत घटना से कौन थिला से कुआडे गले केमिति गले सीधासलख आम बुझाक आसीचु जे पाखे आसुच्चे संपूर्ण प्रमाण जहाँ पाखे अच्छी से कुआडे जाते कौ दिगरे जो एपर्तन से निखोज अच्छा तार संपूर्ण सत्यासत्य कथा बुझा आप देखिए संपूर्ण चित्र जे सहित जाइए जे मौसी पुओ सांगे जाते कंकड़ा धरवा लगी से निखोज थे जो खबर सब गला निखोज अच्छा शनिवार दिन वन विभाग पाखे खबर पहुंची आ वन विभाग ए तनाघना जारी रखी 10टा टीम करें शेष कथा जी सहित जाते फेरिकी आसी किंतु आज जो 2 जन हजिगले मौसी मौसी पुओ पाई ना आप नाटा कौन इंद्रजीत मंडल आप से दिन जाते कौ तारीख जाते कौ दिन तारीख मुझे आमर गुरुवार हो रात गलु तो शुक्रवार दिन आम पकड़ा बाहर कौ जगह बाहर से गोटे फांका पड़ियाटा खाली कौन से नालिया गछ कहे से घास टाइप से गुड़ा अच्छी जगह ना कौन सेटा कही मौसी कहला मत कौन 2 संगात जुर आप 4 जन कहले आज्ञा आपण माँ मौसी पु मौसी आज्ञा आप निजे आज्ञा पहुँचले सेठी तो कौन है हजिगले माने आमे तो कथा हेतुलु आमे एका जगह दी भाई पकेबू आमे मौसी आमे समस्त एका जगह रही कथा हेतुलु कथा होला परे जेतले बाहरी गलु मौसी आ पुओ अलग साइड माने सेटू अल्प डिस्टेंस चेंज होकी गला आमे ता पाटिया को जाई पकइलु मौसी माने ए बाडे जाइतिला डाणो साइड को जाइतिला आपण कोठी गले आमे बाँ को पाटिया को गलु अच्छा बाँ पटे गले केते बेले आपण फेरियर थिला आपण देखिले नथिले बोली से आमे जेतेले 4टा 5टा हे गला सेते टेंशन हेली पानी कमिले बदे आसीबो सेमिति बस्तुल टिके जेते संज हे गला तेले खोजिया चालू कर देले आमे खोजी 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 पाइलिनी चिल्लेली कुआडा मारली से किछि खबर पाइलिनी तापरे जेमिति भोर हला आमे से नई रे पानी थिला पानी नई पहरी की पळे आसिले नई पहरी की पळे आसिले माने सेते डर नाही हम तो डरी जाई सब कोन हेछि बाउंसी पुओर हेते कुंभिरिया नई हां कुंभिरिया माने से बड़ नई रे किंभिर थिबो अछि माने से जोर रे आमे जोड थिले सेठी किंभिर उठेनी माउ जोडे थिले कुंभिर सेठी अछन नाही सेठी आमे से एका जगह रे अल्प टिके डिस्टेंस थिलु तले हठात आपण पाखु से गले आ मिलिनी आपण खोजिले संध्या हे गला खोजी से संध्या आमे पाइलुनी आमे भोर रे खोजिया चालू कर देले फिर भोर हला आमे आसिलु आसी गाँ रे साहाय्य मागी पळे आसलु भाई सेठी हमर बगबाटिया रे हमर बंदोबस्त हबो बंधु हाँ भाई हिसाब रे हबो तांको पहुँचलु भाई असुविधा पड़ जाइए कौन करवा चलो जीवा खोजा को आठू फोन कला फोन करी कहले मुझे कहली फोन करी जन दियो आसिया संभव हेनी फोन करी जनइला मौसा को भाई से मो भाई नंबर लगेली मो नंबरटा मुझे लगेली तापर से रिसीव करनी तारे भाई आसनी मौसा नंबर तो नहीं घरे फोन वन विभाग खबर देते केते खबर देले वन विभाग को आम से दिन माने खोजा आम जो इे सब कहीकि बाहर आम खोजा को जाऊलु संजय वन विभाग आमको अटकईदेला से बाटर आम से कौन कलु आम कहूँ आम जा जाए आमको छाड़ी दिए से खोजबू जा कहला नाई सका जीवु आम से कौन कलु बहुत फिर मौसी को खोज वन विभाग अटकईला नहीं से आम पलि आसिलु साहाଯ୍ୟ मागिବାକୁ ଆସିଲୁ आसी फिर जीवाको हम टिके संजय होतिला पुणी तो गला रिटर्न गला सब अटकेले आपण हां संजय हला वाली वन विभाग से माने कहला जे एबे रात्रि रे जीवा दरकार नहीं तमे त सकाळ हेले जीव नई रे किंबिर थिबो चाली की जीव कोट कोन होबो ए कुंबिरी अंचल पूरा आया एबे आपण तो फेरी आपण फिरछि माप कोडे गले आपण मां से खोजिया को जाईछि तांको संगे टीम जाईछि तांको संगे जाईछि मां जाईछि आपण मोर 4 जन जाईथिले आज्ञा आपण को मां का ना कोन अहल्ला मंडल
ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସେଠି କଣ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏବେ ନୂଆ ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ? ମାଉସୀ ମା ସେମାନେ ସେ ମାଉସୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ସେ ବାଟ ସେ ଜାଗା ହିସାବରେ। ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ଯାଇଛି, ସେ ବି କେବେ ଯାଇନି। ଆମେ 2 ଜଣ ନୂଆ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପଳେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଅଥପତା ପାଇଲେନି? ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, କଣ ଲାଗୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଉସୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନିଖୋଜ ଥିବାର କିଏ ସେଠି କିଛି ମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିପାରୁନି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ସେ ଗଲେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେ ତ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀ ସେ ମା ଯାଆନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା। ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା? 24 ବର୍ଷ ନା 25 ବର୍ଷ? ବୟସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ହବ, ସେ 24-25 ଭିତରେ ହବ ବୋଧେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ଯେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପୁତୁରା ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଭଉଣୀ ସହିତ ପୁତୁରା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ଆପଣ ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ବା କହିପାରିବା ରାତି 3:30 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଶୁକ୍ରବାର ହବାକୁ ଅଛି ବା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପାଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ବା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦୁଇ ମୁହାଁ ନା କଣ ଦୁଇ ସଂଗାତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜାଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ବାଁ ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଉ ଭଉଣୀ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତାପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି କୁମ୍ଭୀରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଠି ବନ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି, ତ ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପରେ ଆସି ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି କହିବା ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ସୋମବାର 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି କିଛି ତ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଉ 10ଟି ଟିମ୍ ଲଗେଇ ଖୋଜିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଗରୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଥିବେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି? କ୍ଷୀର ଗାଏନ। ଆପଣ ସେ କଣ ହେବେ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଉସୀ ହରିକା ହେବେ ଆଉ। ମାଉସୀ ହେରିକା ଯେ ସେ ଆଗରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ନା କୋଉଠି? ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଉସୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି? ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଅଘଟଣ କିଛି ଅଘଟଣ କଣ ହେଇଛି କିମ୍ଭୀର ନଈ କେମିତି କଣ କହିବି, କିମ୍ଭୀର ନଈ କଣ ହେଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲେଇଛି ଖବର। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ? ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ କଣ ଛାଡିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛି, ଯିବା ଆସିବା କରେ ସଦାବେଳେ ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଥିଲେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଗରିବ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଛି, ସେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯାଇ କଣ କଲେ, ସେଟା କୁମ୍ଭୀରିଆ ନଈ, ସେଠି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ଅଛି। ବନ ବିଭାଗ 10ଟି ଟିମ୍ ସହିତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଜଉଛି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କଲା ପରେ ତା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ଦ କୁଇଭର। ଭାରତର एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।